Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the second part of subtopic 7.1 on the valence electron and also Lewis structure. So for this video, there are basically three things that we are going to look at. The first one is how to draw a Lewis structure of a molecule. Second one is the formal charge, and the third one is the exception for octet rule. Okay, so first one, let's go into the drawing Lewis structure first. So for the learning outcome, by the end of this video, you should be able to write the Lewis structures of a molecule and also polyatomic ions. Okay, so there are steps need to be taken. Okay, so the first step to draw a Lewis structure is to calculate the total number of valence electron of all atoms inside the molecule. Okay, and then second part is to draw skeletal structure of a compound showing by using the less electronegative atom as central atom. Okay, so basically dia bagi tahu kat sini less electronegative atom sebagai central atom. Central atom bermaksud yang tengah-tengah lah. So yang keliling dia tu kita panggil sebagai terminal atom. Okay, except for hydrogen and fluorine. So hydrogen and fluorine will always be terminal atom. Okay, dia tak akan pernah jadi central atom. Despite kadang-kadang kamu akan tengok yang hydrogen is actually more electropositive than a certain elements, but then bear in mind dia tak akan pernah jadi central atom. Okay, it will always be terminal atom including fluorine. Okay, and then kita akan completekan lone pair for all terminal atoms. Okay, so that the terminal atoms later on dia akan mencapai octet. Okay, except for hydrogen, only hydrogen yang akan mencapai duplet. And lastly, place any remaining electron on the central atom. And if necessary, you need to form double or triple bond for the central atom in the case when the central atom is not octet. Okay, kamu kena buat double bond ataupun triple bond. Okay, ini secara teorinya. Ini adalah steps yang kamu kena follow in order untuk lukis Lewis structure. So now let's have a look at the example. So kalau ikut slide, kamu akan tengok ada beberapa contoh and Miss memang letak one by one step yang kamu kena follow. So kamu boleh rujuk sendiri nota tersebut. Okay, tapi dekat dalam tu, dalam nota tu kamu tak dapat nak tengok Miss buat macam mana kan. So apa yang Miss akan tunjuk kat kamu sekarang adalah how exactly kita nak lukis Lewis structure based on steps yang diberi kepada kamu. Okay, cuma kamu boleh rujuk sendiri nota tu, cumanya itulah dia tak tunjuk satu-satu lah macam mana. Dia terus tunjuk sekaligus. Okay, so kita tengok macam mana nak buat sebenarnya step by step, follow all these steps here. Okay, so by using the steps to draw the Lewis structure here, so we are going to use the 4 examples on the right. So basically itu Miss ikut turutan dalam nota kamu lah. Kamu boleh rujuk sendiri dalam nota kamu. Tapi Miss sarankan untuk kamu ikut sekali Miss buat setiap satu example ni atas paper. Okay, so kita try buat dahulu untuk NF3. Okay, so calculate the total number of valence electrons for all atom. Itu step pertama. Okay, jadi kita ada nitrogen atom, kita ada fluorine atom. So untuk nitrogen is in group 15, therefore it has 5 valence electron. Okay, meanwhile fluorine pula adalah in group 17, therefore it has 7 valence electron. Tapi bear in mind we have 3 atoms of fluorine, therefore yang 7 ni kena darab dengan 3. Therefore total number of kita punya valence electron adalah sebanyak 7 darab 3 21 tambah 5 26 valence electron. Okay, so now kita follow pula second step. So second step dia bagi tahu draw skeletal structure of compound showing by using the less electronegative atom as central atom. So antara nitrogen dengan fluorine, so nitrogen is less electronegative compared to fluorine. Okay, so bermaksud nitrogen akan jadi central atom, so kita letak dia dekat tengah-tengah. Meanwhile fluorine pula yang ada 3 atom tu akan berada di sekeliling kita punya fluorine. Akan berada di sekeliling kita punya nitrogen. Okay, jadi kita just letaklah. Mrs. buat random macam ni. Kamu nak letak kat atas kan
kiri kanan pun boleh, okay, ataupun kamu letak bawah, kiri kanan is up to you, okay. So now lepas kita dah buat macam ni, dan kita buat satu bond, setiap satu antara N dengan F tu ada satu bond dekat situ, okay. And bear in mind, dalam satu bond it contains 2 electron. Okay, in one bonding pair, ada satu bond di sini kan. So in one bonding pair, we have 2 electrons. Okay, ingat yang tu. And barulah kita buat yang nombor 3 ni. Nombor 3 dia beritahu complete the lone pair for all terminal atoms. Okay, so lone pair ni bermaksud kita nak make sure yang terminal atoms tu mencapai octet. So as you can see, kalau kita fokus on fluorine on the left, so fluorine on the left ni dia baru ada 2 elektron. Okay, macam mana dia ada 2 elektron? Because of the bond tu. Okay, kamu tengok yang bond yang dia attach dengan N tu, satu bond kan, satu bond ada 2 elektron. So, dia akan perlukan lagi 6 elektron untuk mencapai octet. So, 6 elektron ni kita tukarkan sebagai lone pair lah. So, kalau ada 6 elektron bermaksud it consists of 3 lone pair. Okay, so kamu buatlah 3 lone pair sekeliling kita punya fluorine ni. So, sama juga untuk yang bawah. And also the one yang sebelah kanan. Okay, and then it says here, so now since all your terminal atoms has achieved octet, so kita pergi kepada nombor 4. So place any remaining electrons on the central atoms. If the central atom, okay, sekejap. Sebelum kita masuk situ, kita try place any remaining electrons on the central atom dahulu. Bermaksud now you need to calculate. Okay, so untuk fluorine ni, fluorine keliling dia ada 8 elektron. Kenapa 8 elektron? Sebab dia ada 3 lone pair and dia ada 1 bonding pair. So, bermaksud ada total 8 elektron then. Okay. And then same goes to fluorine yang dekat bawah ni. Ada juga 8 elektron. Yang sebelah kanan pun ada 8 elektron. So, 8 tambah 8 tambah 8. So, you get 24 electrons. Sedangkan total valence elektron yang kita ada adalah sebanyak 26. Okay, ada 26. So, ada baki lagi 2 elektron kan? So, 2 elektron tu kita kena letak dekat nitrogen then. Okay. So, dia akan jadi lone pair lah dekat situ. Okay. And then baru kita baca ayat kedua dekat step 4 tu. So, if the central atom does not have an octet, form double or triple bond if necessary. Okay, so now kita check pula nitrogen. Adakah dia dah mencapai octet ataupun belum? Okay, so kita bulatkan segala elektron yang sekeliling kita punya nitrogen. Okay, so now nitrogen, it has 3 bonding pair and 1 lone pair. So, kalau 3 bonding pair, meaning ada 6 elektron. So, kalau ada 1 lone pair, bermaksud ada 2 elektron. So, 2 tambah 6 ada 8 elektron. Bermaksud, nitrogen pun dah mencapai octet. So, our central atom now has an octet configuration. Therefore, perlu ataupun tidak untuk kita form double ataupun triple bond? No, tak perlu dah. Okay, so tak perlu dah. Bermaksud setiap satu atom yang ada dalam NF3 ni semua dah mencapai octet. Tapi just double check please. Double check balik betul-betul whether betul tak dalam kita punya Lewis structure ni ada 26 elektron. Okay, so kita just double check. So dekat F ada 3 lone pair. Semua F ada 3 lone pair. Bermaksud ada total ada 9 lone pair. Tambah 1 lone pair dekat N ada 10 dah. Okay, so ada 10 lone pair bermaksud dah ada 20 elektron. Dan kita ada 3 bond. So 3 bond darab 2 elektron, 6 elektron. So 20 tambah 6, kita dah ada 26 elektron. Bermaksud betul lah kita punya structure kat sini. Okay, so this is the correct Lewis structure untuk NF3. Okay, and the next kita pergi pula kepada ammonia. Okay, so kita try ammonia. So first step tadi adalah untuk calculate the total number of valence electron. So untuk ammonia dan ammonia, so kita tengok nitrogen. So nitrogen ada 5 valence electron because it is in group 15. And then hydrogen, since it is in group 1, therefore it has 1 electron. Tapi kita ada 3 atom hydrogen, so kena darab dengan 3. Therefore the total number of valence electron is equals to 8. Okay, so kita ada 8 valence electron. Okay, 8 ni senang lah ni. Okay, so antara nitrogen dengan hydrogen pula, walaupun hydrogen is a more electropositive atom ataupun less electronegative compared to N, tapi bear in mind, hydrogen will always be
terminal. Therefore automatically our nitrogen akan jadi central atom lah. So kita just letak hydrogen sekeliling dia dan okay, terus letak bond, single bond tu. Okay, and then kita kena make sure pula step yang ketiga, kita kena make sure all the terminals mencapai octet kan. Tapi in the case of hydrogen, dia mencapai duplet lah. So since hydrogen yang kita ada ni memang semua ada satu bond. Okay, ada satu bond. Bermaksud satu bond ada 2 elektron. So semua hydrogen kita kat sini dah mencapai duplet. Okay, settle yang tu. Okay, and then kita pergi ke step terakhir iaitu if ada remaining electron, kita letak dekat central atom. So kita tahu total valence electron ada 8. Okay, so kalau baru setakat ada 3 bonding pair, bermaksud baru ada 6 elektron. So ada baki lagi 2 elektron. So 2 elektron tu kita letak dekat nitrogen. Okay, macam ni. Okay, jadi now double check whether kita punya central atom has now achieved octet ataupun tidak. So if you have a look at your nitrogen here, dia ada 3 bonding pair, bermaksud ada 6 elektron, and dia ada 1 lone pair, so tambah lagi 2 elektron, so dah mencapai octet. Okay, so dah mencapai octet, okay lah, settle dah. So perlu ataupun tidak untuk buat double bond, triple bond? No, tak perlu. Okay, and then just double check betulkah dalam the whole kita punya Lewis structure ni betulkah ada 8 elektron. So as you can see ada 3 bonding pair, ada 1 lone pair, bermaksud ada 4 in total. 4 darab 2 ada 8. Betul dah. Okay, so this is also correct. Okay, so kita pergi kepada yang ketiga pula. Contoh ketiga kita ada carbonate ion CO3 2 negative. Okay, so now kita pergi balik kepada the very first step. First step adalah cari total number of valence electron. Okay, so total number of valence electron, carbon is in group 14, therefore it has 4 valence electron. And then oxygen pula is in group 16, therefore it has 6 electron. Okay, tapi dia ada 3, so kena darab 3. Okay, tapi now we are dealing with polyatomic ions. Ions ada charge. Okay, so dia ada negative 2 charge dekat sini. So negative 2 charge, negative bermaksud gain electron kah? Kita remove electron. Gain electron kan? So that's why kita kena tambah 2 electron dekat sini. Okay, therefore total valence electron yang kita ada adalah sebanyak 6 darab 3 18 tambah lagi 6 24 elektron. Okay, ada 24 valence electron. Okay, so antara carbon dengan oksigen, which one is more electronegative? So kamu nak ingat the 3 most electronegative atom adalah phone kan? So oxygen belongs to the one yang more electronegative. So meaning carbon is the less electronegative one. So carbon yang akan jadi central atom. Okay, meanwhile oxygen pula akan jadi dia punya terminal atom. Okay, so ada 3 oxygen. Okay, and then kita kena octetkan semua oksigen kan, sebab kita kena octetkan terminal atom. So letaklah lone pair semua. Okay, so settle lone pair kat sini. So kita pergi kepada step yang keempat, iaitu tengok sama ada kita ada remaining valence electron ataupun tidak. So kalau nak check ada remaining valence electron ke tidak, kita kira dululah berapa banyak elektron yang kita dah guna dalam structure ni. So setiap satu oksigen kita kat sini ada 3 lone pair, 1 bonding pair. Bermaksud 3 lone pair, 1 bonding pair, 4 darab 2, 8 dah. Setiap oksigen tu ada 8. So 8 darab 3 dah jadi 24. So dah ada cukup semua valence electron yang kita ada kat sini. So tak ada benda dah kita nak letak dekat central atom. Okay, there are no remaining valence electron. Tapi double check pula kita punya central atom. Central atom kita carbon ni, adakah dia ada sebanyak 8 elektron? Adakah dia dah mencapai octet? So as you can see, our carbon here we only have 3 bond. 3 bond bermaksud dia baru ada 6 elektron.
Maksud dia belum lagi mencapai octet. Jadi now here comes the part yang tadi dia ada mention. If the central atom does not have an octet, form double bond ataupun triple bond if necessary. Okey, jadi bermaksud kalau kita tengok balik kat bawah ni. Okey, so Miss akan form double bond dekat kita punya carbon. Okey, dia akan form double bond dengan mana-mana oksigen yang ada kat situ lah. Kamu nak pilih yang kiri boleh, yang kanan boleh ataupun yang bawah pun boleh. Okey, doesn't matter. So, kita akan buat satu double bond. So, kenapa nak kena buat satu double bond? Supaya now, keliling carbon kita ada 4 bonding pair. So, bila dia dah ada 4 bonding pair, baru dia mencapai 8 elektron. Baru dia mencapai octet. Tapi macam mana kita tiba-tiba simply boleh letak double bond ni? Sebenarnya, apa yang berlaku adalah kita akan ambil satu, kan kita punya oksigen ada 3 lone pair kan? So, one of the lone pair now, dia akan form double bond. Satu lagi bond tu. Bermaksud, bila kita dah draw tadi, satu lagi bond antara carbon dengan oksigen tu, bermaksud hilang sebenarnya satu lone pair. Okay, so Miss buang lone pair yang sebelah kiri tu. So now, kita just double check balik dan betul tak semua dah mencapai octet. Okay, so now kalau kamu tengok oksigen yang sebelah kiri ni tadi, ada 2 lone pair, 2 bonding pair. So total ada 4 pair. So kalau 4 darab 2, ada 8 elektron. So betul. Okay, and then kalau oksigen yang bawah ni pula, so oksigen yang bawah ni ada 3 lone pair, 1 bonding pair. So in total ada 4, bermaksud ada 8 elektron juga. And then kalau yang oksigen sebelah kanan ni samalah dengan yang bawah sebab dia ada 3 lone pair, 1 bonding pair. Okay. And even kalau kamu tengok carbon sendiri sekarang ni dia dah ada 4 bonding pair. Bermaksud dia ada 8 elektron. Okay. And then just double check sekali lagi juga, selain daripada kamu check whether semua dah mencapai octet, double check sekali lagi betulkah dia punya total valence electron ada sebanyak 24. Okay. So as you can see daripada structure ni ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 lone pair, and then ada 4 bonding pair. Bermaksud total dia ada 12 darab 2, 24. So betul. Okay. Tapi ini adalah ion. So ion dia ada extra sikit. So kalau ion, apa yang kamu kena tambah adalah kamu kena letak the whole Lewis structure ni. Okay, make sure dia cover the whole thing. Kita kena letak square bracket and kena letak charge. Okay, so charge dia adalah 2 negative. Okay, so this is the Lewis structure untuk kita punya carbonate ion. So kalau ion, kena make sure ada bracket and kena make sure letak charge. Okay, okay, and then next, last kali, kita pergi kepada ammonium ion. Ammonium ion NH4+. Okay, so NH4+. So dekat sini kita tengok valence electron. Macam biasa, first step cari total valence electron kan. Nitrogen ada 5 valence electron, hydrogen ada 1 valence electron, tapi kena darab dengan 4. Tapi sekarang ni charge dia adalah positive 1. So kalau positive 1, positif bermaksud kita lose electron, kita donate electron. So bila kita donate electron, 1, bermaksud kita hilang 1 elektron. Okay. So sekarang ni tolak 1 elektron lah sepatutnya dekat sini. Okay. So lepas kita tolak 1 elektron tu, so in total here kamu akan dapat 8 valence electron dan. Okay. So again, nitrogen akan jadi the central atom. And then kita ada hydrogen, ada 4. So sekeliling nitrogen ni kita ada hydrogen. Okay, and then just double check your terminal dah mencapai duplet ataupun tidak. Sebab ini hydrogen, so dah mencapai duplet ataupun tidak? Yes, sebab setiap satu hydrogen kita ada 1 bond. Bermaksud ada 2 elektron dah dekat situ. Okay, so dia dah mencapai duplet. So total bond ada 4 dah. Bermaksud ada 8 elektron. So dah cukup lah, ada 8 elektron. And then just double check, betul kan nitrogen kita dah mencapai octet. So nitrogen ni sendiri pun dia ada 4 bonding pair. Bermaksud dia ada 8 elektron juga. So nitrogen pun dah mencapai octet. Okay. Tapi dah settle lah kiranya. Tapi this is an ion. Therefore jangan lupa kena letak
square bracket and letak the charge. Settle dah kat sini untuk kita punya ammonium ion. So very simple kan? Senang je kat sini. So it's your turn to try on your own. So try this 4.0. So draw the Lewis structure for the following compound. So ada 4 dekat sini. So Miss nak kamu try semua. Okay. So based on apa yang kita baru belajar tadi, ada 4 steps. So tolong follow semua. So itu untuk kita punya Lewis structure. Next, kita pergi kepada formal charge. Lewis structure sekali lagi, tapi sekarang ni kita nak kena belajar pasal formal charge pula. Okay. So for the learning outcome for this part, ada 2. So one is to determine the formal charge and the most plausible Lewis structure, and another one is the exception to the octet rule. Okay. So plausible Lewis structure. Plausible meaning the most stable Lewis structure. Okay. So ataupun the most possible Lewis structure. So kita nak identify yang tu, and kita akan guna formal charge in order to identify the most plausible ataupun the most stable Lewis structure. Okay, so how could we know the best molecule between these two possible structure? Because kadang-kadang bila kita lukis Lewis structure ni, kadang macam ada a few possible structure tau. And then in order untuk kita try to identify which one is the most stable structure, so we are going to be using formal charge. Okay, so what is formal charge? So the definition for formal charge is apparent charges on certain atom in Lewis structure. Bermaksud setiap satu atom tu nanti kita akan kira charge dia berapa. So formal charge is used to find the most plausible Lewis structure, and among several possible Lewis structure, the one whose formal charge is nearest to 0 is the one which best describe the molecule. Okay, maksudnya kat sini bila kita kira formal charge nanti, let's say semua atom kat situ adalah 0, meaning that is the most plausible Lewis structure, the most stable Lewis structure. Tapi kalau bukan semua 0 pun, tapi the value sangat menghampiri 0, sama ada negative 1, positive 1, itu menghampiri 0 kan, therefore that would be the most plausible Lewis structure. Okay, so characteristic of the most plausible structure ada 2 benda lah. Sama ada the formal charge approaching 0 ataupun equal to 0. Okay, itu satu. Ataupun satu lagi adalah bila kamu tak dapat semua 0, okay, tapi kamu ada something yang value dia adalah negative, so the formal charge is negative, and the negative charge pula it appear on the most electronegative atom, therefore that would be the most plausible Lewis structure juga. Okay, so let's say kamu ada 2 atom, satu more electronegative, tapi the one yang negative tu dapat dekat yang the more electropositive, bermaksud yang tu salah lah. Okay, supposedly yang negative formal charge tu berada dekat the more electronegative atom. So that would be better. Okay, so now kita tengok example. Okay, tapi in order untuk kita tengok example, kamu nak kena tahu dulu macam mana nak kira formal charge lah. Macam complicated je kan, the formula here. So the formal charge of an atom in Lewis structure, so kamu akan tengok dahulu the total number of valence electron of the atom. Okay, and then kita akan tolakkan dengan the total number of non-bonding electron. So the non-bonding electron is actually the lone pair lah. Okay, kalau kamu ada satu lone pair, bermaksud ada 2 lah non-bonding electron. Okay, and then tambah dengan half of total number of bonding electron. So let's say ada satu single bond. So satu bond bermaksud ada 2 elektron kan. So 2 elektron tu bahagi half, dapatlah satu kat sini. Okay, tapi sebenarnya Miss ada satu lagi cara yang Miss selalu guna. Nanti Miss bagi kat kamu formula dia. Okay, so ini adalah yang paling formal lah, yang ada dalam buku-buku dia tulis macam ni. Okay, tapi Miss ubah sikit lepas ni. So let's say kita ambil untuk formaldehyde. Okay, so untuk formaldehyde ni dia ada 2 possible skeletal structure dia. So sama ada the one on the left ataupun the one on the right here. Okay, so ada 2 possibility kat sini, tapi kita nak check yang mana yang the most stable Lewis structure. So an atom's formal charge is the difference between the number of valence electron. Bacalah sendiri. Okay, tapi ada satu benda Miss nak kena bagi tahu kamu kat sini. The sum of the formal charges of the atoms in a molecule or ion must equal to the charge on the molecule ataupun ion. Maksudnya, let's say it is a neutral molecule. So neutral molecule bermaksud total charge adalah 0 kan.
Okay, jadi bila kamu total upkan formal charge setiap atom tu nanti, kamu akan dapat total dia adalah 0 juga. Tapi let's say it is an ion. So let's say the ion is -2. Charge dia adalah -2. Bermaksud bila kamu total upkan formal charge setiap atom yang ada dalam ion tersebut, nanti total dia akan bersamaan dengan -2. Itu yang dimaksudkan dengan ayat yang warna hitam kat sini. Okay, so let's try to simplifiedkan lagi kita punya formula kat sini. And Miss tengok nota Miss, lepas tu Miss macam seraputnya. So kamu boleh rujuk nota tu, nanti kamu boleh baca sendiri. Miss akan discuss juga benda yang ada dalam nota tu. It's just that Miss tulis satu-satu supaya kamu lagi senang nampak. Okay, so now kita tengok. Okay, so this is the formula untuk formal charge tadi kan. So basically kalau kamu nak kira formal charge untuk setiap satu atom, so formal charge of atom is equals to, kamu tengok dia punya valence electron of atom tersebut. Okay, and then tolak dengan, kan dia kata total number of non-bonding electron kan. So non-bonding tadi Miss cakap itu adalah lone pair. So basically Miss just letak lone pair teruslah, LP lone pair electron. So kira akan berapa banyak lone pair. Let's say ada 2 lone pair, bermaksud ada 4 lah electron. Okay, lone pair electrons. Dia nak tahu electrons lah. So and then tolak tambah tu maksud dia jadi tolak juga kan. So Miss tak letaklah kurungan besar, so tolak dengan half of total number of bonding electron. So instead of kita guna bonding electron, kita just tengok ada berapa banyak bonding pair. Okay, so kita just tolak dengan total bonding pair. Okay, so let's say kamu tengok ada 4 bonding pair, so just 4 lah, tolak 4. Kalau kamu tengok ada 2 bonding pair, tolaklah 2. Okay. Okay, so now kita tengok contoh yang formaldehyde tadi. Kan dia ada 2 possible Lewis structure kan. So, the Lewis structure for the formaldehyde are as follows. Okay, so ini adalah the 2 possible Lewis structure untuk kita punya formaldehyde. So kita apply benda yang kita belajar tadi, yang 4 steps yang kita belajar previous one dalam yang Lewis structure tu tadi. Okay, so now Miss nak ajar kamu macam mana nak kira formal charge by using formula yang di atas ni. Okay, so kita settlekan dahulu untuk figure A. Figure A is the one on the left, figure right is B. Okay, so kita kira dulu formal charge untuk kita punya carbon. Okay, so formal charge of carbon dekat sini adalah, we need the valence electron untuk carbon kan. So valence electron untuk carbon adalah 4, and then we need to minus the lone pair electron. So kalau kamu tengok lone pair untuk electron kita, lone pair electron untuk carbon ada 1 dekat atas ni. Maksud ada 2 lone pair. So 2 lone pair, so tolak 2, and then tolak pula dengan total bonding pair. So ada berapa banyak bonding pair keliling carbon? Ada 1, 2, 3. So ada 3 bonding pair, so kena tolak dengan 3. Therefore kita dapat kat sini -1. So formal charge untuk kita punya carbon adalah +1. Meanwhile formal charge untuk oksigen pula. So untuk oksigen, valence electron dia adalah sebanyak 6, and then kita tolak dengan lone pair electron. Lone pair electron, so dekat kita punya oksigen dia ada 1 sahaja lone pair. 1 lone pair bermaksud ada 2 elektron lah dekat situ. So kena letak 2 -2, and then kita kena kira pula ada berapa banyak bonding pair keliling dia. So bonding pair keliling dia ada 1, 2, 3. So ada 3 juga, therefore kena tolak dengan 3. Okay, so now kamu akan dapat +1. So kita punya oksigen kat sini adalah +1. Oh, Miss tersalah tuliskan, ini sepatutnya -1 untuk carbon kita ni. Okay, dan untuk hidrogen pula, so hidrogen kiri kanan ni similar lah. Kenapa Miss cakap sama? Sebab dua-dua ada 1 sahaja bonding pair. Okay, so untuk kita punya hidrogen pula, so hidrogen ada 1 valence electron, and then dia tak ada lone pair, bermaksud tolak 0 lah. And then dia ada 1 bonding pair, tolak 1.
So now kita akan dapat 0. So for both kita punya hydrogen kat sini adalah 0, 0. So ini adalah kita punya formal charge untuk figure A. And as you can see tadi, ingat tak kotak hitam tu tadi? Dia kata the sum of the formal charge akan dapat dengan the total charge untuk the molecule itself. So betul lah 0, negative 1, plus 1, 0. So total adalah 0. Because after all, formaldehyde ni adalah a neutral molecule. Okay, so dapat 0 kat situ. Okay, kita pergi pula kepada B. Okay, so kepada B kat sini. So, kita kira dahulu formal charge untuk carbon. So, kamu akan dapat 4 minus. So, dekat carbon tak ada lone pair kan? So, 0. Okay, and then dia ada 4 bond. Kamu kira keliling dia. Ada 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 bond. So, tolak 4. Therefore, kamu dapat 0. Okay, dan kalau kamu kira pula formal charge untuk oksigen. So, oksigen ada 6 valence elektron. Dia ada 2 lone pair. So, 2 lone pair tu bermaksud ada 4 elektron. So, minus 4. And then, untuk oksigen kita ada 2 sahaja bonding pair kan. Kan dia ada double bond dengan carbon tu. Bermaksud ada 2 bonding pair. So, tolak 2. So, you get here 0 juga. Okay, and then hydrogen pula. So, formal charge untuk oksigen adalah 0. Formal charge untuk both hydrogen pula, sebab dua-dua tu hydrogen dia sama. Okay, sebab dua-dua ada satu bond. So, dia sama yang macam tadi lah, macam dekat figure A tadi. 1 minus 0 minus 1, you get 0. So, hydrogen kat sini pun dua-dua 0. Okay, so tadi ciri-ciri untuk the most plausible structure ada 2 kan? Sama ada dia approaching 0 ataupun equals to 0. That will be the most stable one. Ataupun satu lagi adalah bila negatif dia berada dekat the negative, the more electronegative atom. Okay, so in this case ada satu benda yang obvious lah. One of the structure total formal charge dia semua 0, which is B. Therefore kita boleh concludekan yang the most plausible Lewis structure is figure B. Okay, so yang B ni yang betul, yang ni yang betul. Okay, bukannya A. Okay, jadi now kita just try untuk tengok balik pemahaman kamu untuk kira formal charge ni. Okay, so now kita akan tengok 3 example yang sama macam dalam nota kamu. Okay, so examples 1, we have O and Cl, and then number 2 kita ada CO2, and then number 3 kita akan tengok kepada COCl2. Okay, so kita tengok dahulu example 1. So untuk example 1, so the Lewis structure untuk O and Cl ni adalah macam ni. Kena apply lah semua rules yang kamu belajar tadi, okay? So, this is the Lewis structure untuk kita punya ONCl. It's just that now kita nak practice kira formal charge, okay? So, formal charge untuk O dahulu. So, formal charge of oxygen adalah bersamaan dengan, so, valence elektron oxygen 6, tolak dengan lone pair elektron. So, dia ada 2 lone pair dekat oxygen. So, tolak 4 lah. And then, tolak dengan bonding pair dia. Bonding pair dia ada 2. So, tolak 2, then you get 0. So, 0 untuk oksigen. Dan formal charge untuk nitrogen pula adalah bersamaan dengan, so, nitrogen dia ada 5 valence elektron. So, 5 valence elektron tolak dengan 1 lone pair. So, 1 lone pair tu ada 2 elektron kan? So, tolak 2. And then, tolak dengan 3 bonding pair. So, tolak 3. So, kamu akan dapat 0. So, sini 0 juga. Okay. And then, formal charge untuk Cl pula. So, Cl ada 7 valence elektron. And then tolak dengan 6 lone pair elektron. And then tolak dengan 1 bonding pair. So, kamu akan dapat 0. So, yang ni pun 0 juga. Okay, that's how you calculate the formal charge untuk O and Cl. And then untuk
carbon dioxide pula. Okay, carbon dioxide ni Miss bagi dua possibility lah. Okay, so untuk carbon dioxide ada dua possibility untuk dia punya Lewis structure. So one is macam ni. Okay, so ada dua Lewis structure untuk CO2 dekat sini. So satu A, satu B. So now kita nak try determine which one is the most plausible Lewis structure. Okay, so kita try untuk buat untuk A dahulu. So untuk A, kalau kamu tengok dia ada dua oksigen kan, tapi dua oksigen dekat sini dia tak sama tau. Sebab yang sebelah kiri, oksigen sebelah kiri dia ada satu lone pair, 3 bond. Oksigen sebelah kanan pula dia ada 3 lone pair, 1 bond. Okay, so kita akan try to bagi nama lah dekat oksigen ni, satu OA, satu lagi Miss panggil sebagai OB. Okay, so formal charge dia berbeza lah. Okay, so now kita kira formal charge. So formal charge of carbon, kalau untuk yang A ni, kita ada 4 valence electron, tolak dengan 0 lone pair elektron sebab tak ada lone pair dekat carbon, dan tolak dengan ada 4 bond keliling carbon tu kan, sebab satu sebelah kiri dia triple, sebelah kanan dia adalah single, so ada 4 bond in total, so tolak 4, so you get 0. Itu untuk carbon. Okay, untuk kita punya formal charge of oxygen A pula. So oxygen A dia ada 6 valence electron, and then dia ada satu je lone pair, bermaksud dia ada 2 lone pair elektron. And then dia ada 3 bonding pair. So tolak 3. So kamu akan dapat positive 1 dekat sini. Okay, so OA dia punya formal charge adalah positive 1. Carbon tadi 0 kan. Okay, so now kita kira pula untuk formal charge of OB. So OB pula ada 6 juga valence electron dia. Tapi lone pair electrons dia ada 6. Okay, and then dia ada satu bonding pair. So now kamu akan dapat kat sini negatif 1. So untuk OB dia punya formal charge adalah negatif 1. Okay, meanwhile untuk structure B pula, O kita tak ada beza. Kan, kita tak payah perlu bezakan itu adalah OA ataupun OB. Kenapa? Sebab dua-dua oksigen dekat untuk structure B ada 2 bonding pair, ada 2 lone pair. So tak perlulah kamu letak OA, OB. Okay, so now kita kira lah formal charge untuk carbon dahulu. So formal charge untuk carbon adalah 4 tolak 0 tolak 4. Try figure out sendiri macam mana Miss dapat 4 tolak 0 tolak 4 tu. So dapat 0. So formal charge carbon adalah 0. And then formal charge of oxygen pula adalah 6 tolak 4. Kenapa tolak 4? Sebab kita ada 2 lone pair. 2 lone pair bermaksud ada 4 lone pair electrons. And then kena tolak 2 pula. Kenapa tolak 2? Sebab setiap satu oksigen tu dia ada 2 bonding pair kan. Okay, therefore tolak 2 kat situ, so you get 0. So untuk oksigen dekat structure B, dua-dua dia adalah 0. Therefore, which one is the most plausible structure? A ataupun B? B is the answer. Okay, therefore the most okay, so ini untuk contoh kedua. So now kita tengok contoh ketiga pula. So contoh ketiga, kita ada COCl2. So untuk contoh ini pun dia ada 2 possibility Lewis structure juga. So kita guna yang apa yang kita dah belajar dekat waktu kita lukis Lewis structure tadi. So kita akan dapat yang okay, so these are the 2 possibilities of Lewis structure for COCl2. So now kita kena try figure out which one adalah the most plausible Lewis structure. Okay, adakah structure A ataupun structure B? So untuk structure A, kita kira dahulu dia punya formal charge untuk setiap satu atom. So in this case kita ada 2 Cl kan, tapi 2 Cl tersebut dia tak ada beza lah. Kenapa tak ada beza? Sebab dua-dua Cl tersebut dia ada 3 lone pair, 1 bonding pair. So tak perlu bezakan. Okay, so formal charge untuk carbon
kenapa kena minus 4? Sebab ada 2 lone pair. And then kenapa kena minus 2? Sebab dia ada 2 bonding pair. Okay. So, kamu akan dapat untuk oksigen ni, dia adalah 0 juga. Meanwhile, formal charge untuk Cl pula. So, valence electron untuk Cl adalah 7. So, dia tolak dengan ada 3 lone pair, bermaksud ada 6 lone pair electron. And then tolak 1 bonding pair. So, sini 0 juga. So, semua formal charge kat sini adalah 0. Sebenarnya, bila kita tengok semua 0 ni, dah macam confirm lah A sebenarnya adalah the most plausible Lewis structure. Sebab dia equals to 0 total formal charge dia. Okay, tapi kita just try kira juga untuk B lah. Betulkah B ni bukan the most plausible structure? So, let's just confirm that. So, in this case, kita punya Cl, dia 2 Cl yang berbeza. So, kita labelkan dan. Okay, Cl yang atas Miss letak sebagai Cl A, yang bawah Miss letak B. So, bila kita kira formal charge untuk carbon, so you still get 4 minus 0, minus 4, you get 0. Formal charge untuk oksigen pula adalah 6 minus, ada 3 lone pair, bermaksud ada 6 lone pair electron, and then minus 1, so you get negative 1. And then formal charge of CLA pula adalah sama dengan 7 tolak 4 tolak 2. So, you get positive 1. Formal charge of CLB pula adalah bersama dengan 7 minus 6 minus 1. You get 0. So, untuk carbon tadi 0. Untuk oksigen negative 1. Untuk CLA positive 1. Untuk CLB 0. Okay. Kalau kita total up the formal charge untuk semua atom, you still get 0. Okay. Tapi kalau kita perhatikan formal charge setiap satu, dia approaching 0, but compared to A pula formal charge atom, formal charge untuk setiap satu atom adalah 0. So that one lagi bagus daripada yang approaching 0. Okay, so kita boleh concludekan kat sini adalah structure A is the most stable Lewis structure ataupun the most plausible Lewis structure. Okay, so kalau kita tengok balik nota, so determining the formal charge of atoms in carbonate ion dekat sini. So basically kita ada 2 jenis oksigen lah kat sini, where you can see OA is the one with one single bond, meanwhile OB pula is the one with the double bond. So dia ada beza lah in terms of dia punya formal charge kat situ. Just make sure you know how to differentiate atom yang sama tapi they are actually 2 different atom due to different lone pair ataupun bonding pair yang ada dengan dia. Okay, so you try to do this on your own. Okay, 5.0. So determine the formal charges of the atoms in the ion below. So cari untuk oksigen, untuk sulfur kat situ berapa dia punya formal charge, and also untuk kamu punya 6.0 ni. Okay, so among the following Lewis structure, which is the most plausible Lewis structure of SCN negative? So please show your formal charge calculation for each structure. Okay, and then give your reason why. Kenapa sebenarnya? Okay, so Miss sebenarnya tak pernah tunjuk lagi contoh untuk ini, tapi Miss nak uji je lah kamu. Okay, sebab bear in mind sekali lagi, hint dia adalah in order for a Lewis structure to be the most plausible Lewis structure, dia ada 2 syarat kan. The first one adalah the formal charge approaching 0 ataupun equals to 0. Okay, itu adalah priority. Equals to 0 itu adalah priority. Ataupun second one adalah, let's say kamu tak dapat pun semua 0, ada yang ada charge, tapi make sure the negative charge, okay, if ada yang negative charge, it has to be in the more electronegative atom. Okay, ataupun kalau ada positive charge, bermaksud dia sebaliknya. Positive charge has to be with the more electropositive atom. Tapi focus on the negative one lah. Okay, so tu sebenarnya second characteristic tu sebenarnya membantu kamu untuk try di 6.0 ni. So Mrs. nak tengok macam mana kamu boleh apply tak benda tu. Okay, so the last part of kita punya video hari ni
is the exception from the octet rule. Okay, so atoms should have electron configuration of noble gas, but there's an exception. Okay, so ada 3 exception dekat sini. One is what we call as the incomplete octet. Second one is the expanded octet. The third one is the odd number electrons. Okay, so incomplete octet, so it occurs when central atom, so focus on the central atom, it has less than 8 electron. Okay, so certain atom yang dimasukkan dekat sini adalah kita punya lithium, beryllium, boron and also aluminium ni. So Miss panggil ni sebagai livable. Okay, livable ni usually dia tak boleh nak achieve octet. Usually apa yang dia boleh achieve is only incomplete octet. Bermaksud instead of ada 8 elektron sekeliling dia, dia dapat kurang daripada 8 elektron. Okay, so why exactly livable ni sebenarnya dia incomplete octet? Okay, so usually incomplete octet ni adalah untuk metal yang berada di dalam group 2 and also 13. Okay, dia dalam period 2 and 3. So this is due to they have a less metallic character. Okay, and then instead of dia nak donate, because you know that kalau metal kan, metal always donate dia punya electron so that dia dapat positive charge kan. Okay, tapi instead of dia nak donate electron, dia lebih tend to share dia punya electron. Okay, so the central atom akan jadi less than 8 electron dekat situ. Okay, so for example ada a few example lah kat sini. Kita ada BeH2. Okay, kita ada BeH2. So as you can see, the beryllium here kat tengah-tengah ni, dia cuma ada 4 sahaja valence electron dia. Okay, so macam kita punya AlCl3. So AlCl3 as you can see, it only has 6 valence electron. And kita ada BF3. So BF3 pun ada 6 valence electron juga. Okay, so bebal form covalent bonds even though they are metal. So this is a few yang covalent bond yang kamu nampak adalah antara metal dengan non-metal. Tapi cuma ini sajalah. Okay, yang lain usually kalau covalent bond adalah between non-metal dengan non-metal, and ionic bond pula adalah antara non-metal dengan metal, except for yang livable ni. Livable ni usually they tend to share dia orang punya electron instead of dia orang punya dia orang transfer dia punya electron. Okay, due to their characteristic, dia orang adalah dia less metal characteristic tu. Okay, so kenapa juga? Because ions kalau untuk kita punya Al, Be dengan B ni, they have a really high charge. Okay, sebab high charge ni bermaksud macam Al, usually Al3 plus kan, so dia ada 3 valence electron, so dia punya charge ada Al3 plus. Okay, so bila dia adalah high charge kat sini, dia akan menyebabkan dia punya radius is very small. So bila dia sangat kecil, instead of dia nak transfer dia punya electron tu, dia tend to attract electron of the anion. Okay, dia lagi senang untuk tarik elektron daripada dia nak donate. Okay, so bila dia tarik tu dia share. Tapi ini cuma case untuk yang livable sahaja. Okay, so another example is BeCl2 kat sini. So BeCl2, as you can see, Be dia ada 2 valence electron. Okay, so 2 valence electron ni, so instead of dia transfer elektron tersebut, apa yang dia buat adalah dia akan share dia punya elektron tu. Okay, so that's why kamu nampak sini terhasilnya satu single bond and another single bond dekat sini yang dia share. Okay, so Be share electron with chlorine, therefore they form a covalent bond. But BeCl2 molecule, as you can see, the Be, it only have 4 electrons dekat sekeliling Be tu. Okay, so tak cukup 8. Tak cukup 8 bermaksud dia tak mencapai octet. So this is what we call as incomplete octet. Okay, next kita pergi pula kepada expanded octet. So expanded bermaksud kita boleh besarkan lagi kan. So kalau octet tadi adalah 8 elektron, incomplete tadi pula less than 8 elektron, so expanded octet pula adalah lebih daripada 8 elektron. Okay, but then it only occurs for elements from period 3 onwards. Okay, only period 3 onwards punya element that can have more than 8 valence electron. So why? This is due to the existence of empty d orbitals.
Okay, so untuk kita punya elemen dekat period tree, usually diorang dalam kalau period tree lah, period tree dia ada 3S dengan 3P je yang dia isi sebenarnya. Okay, 3D dia ada 3D tapi kosong, dia tak isi pun sebab tak ada elektron kan. So that is why due to the empty d orbital, so diorang boleh expand kan diorang punya octet. Okay, so the central atom may have 10 or even 12 valence electron. Nanti kamu akan nampak kat sekeliling tu lebih daripada 8. Okay, so Miss nak tunjuklah macam mana sebenarnya berlaku benda tu. Okay, so ini adalah one of the example SF6. Okay, so as you can see, S dekat situ, keliling dia sekarang ni, dia ada 12 elektron keliling S. Kan, instead of dia ada 8, dia ada 12. So lebih daripada 8 dekat situ. So that's why kita panggil ni sebagai expanded octet. Okay, so what exactly happened to sulfur sebenarnya? Okay, ni sebenarnya. Okay. So S atom, okay. So S atom expand its octet by transferring 2 of the pair electron from its 3s orbital and 3p orbital to the empty 3d orbital. Okay. So the first orbital diagram yang line pertama yang kamu tengok tu, itu adalah untuk sulfur atom. Okay, untuk sulfur atom. Jadi, apa yang berlaku adalah, kalau kamu tengok, untuk yang dalam 3p, kita ada 2 unpaired elektron kan? Ingat tak Miss cakap, the one yang involved untuk buat bond adalah unpaired elektron sahaja. So, supposedly, kalau kamu tengok unpaired elektron dia ada 2, bermaksud sepatutnya dia boleh buat bond 2 je bond dia boleh buat sebenarnya. Tapi instead of 2, kalau kamu tengok pula kat gambar ni, berapa banyak bond dia boleh buat? Dia boleh buat up to 6 bond dekat sini. So, kalau dia boleh buat 6 bond, sepatutnya dia memerlukan 6 unpaired electron. Okay, Miss ulang sekali lagi. Supposedly, unpaired electron is the only one yang akan involve dalam sharing dia orang punya elektron kan. Okay, tapi in the case of kita tengok sulfur ni, kalau kita tengok initially sulfur ada 2 sahaja valence electron dia. Bukan valence, ada 2 sahaja unpaired electron. So, supposedly kalau ada 2 sahaja unpaired electron, 2 sahajalah elektron yang boleh buat bond. So, ada 2 bond. Tapi, kalau kita tengok gambar, ada 6. So, what exactly happen is, elektron yang dekat 3s dengan 3p ni, kan ada yang pair ni kan. So, apa yang berlaku adalah, salah satu elektron tersebut dia pindah. Dia pindah masuk mana? Dia masuk 3D. So, lepas dia pindah tu, so kamu dapat hasil yang kat bawah ni. Okay. So, now instead of dia ada 2 sahaja unpaired elektron, so now kamu ada 6 unpaired elektron. So, bila ada 6 unpaired elektron, that is why it is possible untuk sulfur buat up to 6 bond. Okay. So, semuanya adalah possible due to the empty 3D orbital. Sebab ada orbital yang kosong tu, so dia boleh lompatkan elektron dia pergi dekat 3D tu. Okay. So, sama juga dengan P kat sini. Phosphorus. Phosphorus pun elemen dalam period 3. Okay, so as you can see now, keliling dia ada 5 bond. Bermaksud ada 10 elektron. So, kalau 5 bond, bermaksud dia memerlukan 5 unpaired elektron sebenarnya. Tapi kalau kamu tengok phosphorus punya orbital diagram, it only has 3 unpaired elektron kan? Sepatutnya kalau 3, bermaksud dia patut boleh buat 3 bond je. Tapi macam mana dia boleh buat 5 bond tu? Bermaksud dia akan ada 5 unpaired elektron. Tapi how? So, apa yang berlaku adalah the one yang daripada 3s akan lompat masuk 3D. So, kalau dia lompat masuk 3D tu, nanti dia akan ada 5 unpaired electron. Okay. So, now that is why the outer shell of the P atom appears to have 10 electrons. Sebab one of the electron in 3s, dia lompat masuk ke 3D. So, bila dia lompat masuk 3D tu, nanti ada 5 unpaired electron. Okay. So, basically, expanded octet is possible. It is all due to the existence of the 3D orbital. Okay. That's why dia dapat lebih daripada 8. So, next, last kali kita tengok kepada odd number electrons. So, odd number electron, this is due to the presence of odd number of electrons around the central atom. Tak banyak pun contoh sebenarnya, tapi usually dia involve nitrogen. Okay, so as you can see, nitrogen ni, sekeliling dia, ada berapa banyak elektron? Ada 1,
1, 2, 3. Okay, 3. And then dia ada 2 bond. 2 bond bermaksud ada 4 kat situ. So total yang ada kat sini adalah 7 elektron. So again, tak mencapai octet. Okay, tapi this is an exception untuk octet. Therefore, yang ni pun diterima sahaja despite dia ada 7 elektron kat situ. Okay. So, basically conclusion untuk yang kita punya exception octet rule and also formal charge. So, the more stable Lewis structure is when formal charge approaching 0 ataupun equals to 0. And then in terms of exception rule for octet rule, ada 3 sahaja. The first one is incomplete octet, where the number of electron dekat central atom less than 8. Okay. And then expanded octet pula adalah bila the number of electron keliling central atom lebih daripada 8. Okay. And then last kali kita ada odd number electrons where the central atom has an odd number of electrons. Okay. So that's all. Jangan lupa submit untuk kamu punya try this 5.0, 4.0, 5.0 and also 6.0. Okay. That's it. Thank you.